Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy tenemos un programa más que especial, muy especial diría yo, porque vamos a estar conversando con una de las poetas más importantes de Europa, me refiero a la poeta rumana Ana Blandiana, y también va a estar con nosotros Andrea Arismendi, que es la que ha logrado concertar esta entrevista. Ana Blandiana es rumana, no habla castellano, entonces va a estar traducida por Viorica Patea, y también vamos a contar con el asesoramiento de Aura Cristina. Entonces vamos a hacer una charla aquí en La Máquina de Pensar en torno a Ana Blandiana. Ha escrito 17 libros de poesías, 2 volúmenes de relatos fantásticos y 10 libros de ensayos y una novela, y que bueno, ha sido comparada a Ana Akhmatova en Rusia, y que, entre otras cosas, ha sido candidata al premio Nobel. Y en fin, se trata, Ana Blandiana, hemos leído un par de libros, yo por lo menos he leído un par de libros de poesía tuyos y he quedado fascinado, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo, ¿no? No sé, Andrea, si vos querés ya arrancar. Quería decir que Viorica hace muchos años que está trabajando en la traducción de la obra de Ana, y no sé cómo se conocieron, hace mucho que la conoces. Bueno, yo la conocía antes cuando vivía en Rumanía como una poeta que todo el mundo admiraba, que era un personaje legendario de la resistencia espiritual del país. Era una referencia para todo el mundo. Luego empecé a traducir y hablé con ella. Al principio yo empecé a traducir su prosa fantástica. Ella tiene un libro de prosa que se llama Proyectos de Pasado. Es una prosa así un poco de realismo mágico. Y es un libro que yo empecé a traducir porque cuando en los años 80 vivía en España y la gente me preguntaba cómo se vivía en Rumanía y qué tipo de regímenes, creo que es el libro más elocuente para hacer una radiografía de un régimen totalitario. Y también es un libro que se compone de varios relatos cortos, pero relatos cortos que se entrelazan entre sí y que de hecho ofrecen una panorámica acerca de lo que fue la historia de Rumanía desde 1945, cuando llega al poder el gobierno comunista, hasta los años 80. Y me dijiste que sos traductora del inglés, has hecho traducciones de grandes poetas de la lengua inglesa, pero que a Ana Blandiana la traduces por pasión. Sí, bueno, mi especialidad es la literatura anglo-norteamericana. Yo trabajo sobre todo las vanguardias, y lo que hago es analizo estos poetas más que traducirlos. Pero a Ana Blandiana la he traducido también al inglés junto con Paul Derrick. Paul Derrick es un norteamericano que trabaja en la Universidad de Valencia, que leyó los poemas de Ana Blandiana y quedó fascinado por su obra. Y entonces todas las traducciones que yo hago las hago junto con, son cotraducciones, siempre trabajo con un poeta, tanto en español, no solamente soy yo la traductora. He traducido esto con Antonio Colinas y con Natalia Carvajosa, es también profesora de literatura es anglística. Ella hizo la tesis sobre Shakespeare, pero es una poeta que tiene 7 libros de poemas también y que da el toque poético a esas traducciones, así como Paul Derrick las da a la obra inglesa. Das clases en Salamanca, Aura Bunoro también, mi querida amiga que anda por allá por Bucarest en este momento. Bienvenida, ella es especialista en literatura hispanoamericana. También tiene una serie de artículos publicados, que algunos de ellos se pueden leer en internet,
Así que bueno, Aura, muchas gracias por entretejer estos lazos, estos hilos, por generar este vínculo. Bienvenida también. Y bienvenidas las tres a Uruguay. Ana Blandiana, ¿has estado en Uruguay? Nu, din nefericire nu. Dar în românește există un proverb, n-au intrat zilele în sac. Dice que desafortunadamente no conoce Uruguay, pero en rumano hay un proverbio que dice que, hay un refrán que dice que las palabras aún no han entrado en un saco, es decir, que de adelante a lo mejor existe. Te quería contar que a nosotros nos enseñan desde niña que el sentido de la palabra Uruguay, en guaraní, una lengua nativa, quiere decir río de los pájaros pintados. Así que con ese nombre, bueno, vas a tener que venir porque es muy poético, es una invitación a venir a este lugar. Îți spune că Uruguay este un nume care vine din lingua guarani și înseamnă râul păsărilor pictate. Și cu acest nume atât de poetic, speră că vei veni odată. Mulțumesc! Bueno, y escritores uruguayos, perdón que siga con la temática, pero sí, escritores bueno. uruguayos conoces. Personal nu și nici de citit am citit mai curând despre decât de scriitorii. Din păcate nu cunosc tradus în română niciun scriitor uruguaian. Dar în același timp ceea ce înțeleg este că literatura și poezia, dar proza intră în aceeași aură a literaturii magice care caracterizează America Latină și care a cucerit pământul. Sper, efectiv, sper și mi-ar face plăcere chiar să sugerați care ar fi scriitorii cei mai care ar trebui traduși în limba română. Desgraciadamente, personalmente, no conozco a ninguno. Y en cuanto a la lectura, he leído más bien acerca de ellos. Yo no leo en español y leo solamente lo que se traduce a rumano. Y tengo algunos conocimientos de la literatura uruguayana, pero a través de lo que se dice en las revistas. Lo que sí entiendo es que la poesía y la prosa tiene la misma aura mágica y que caracteriza a la literatura suramericana y que ha impresionado a tanta gente. Y le agradecería si me sugeriría unos escritores para que fueran traducidos al rumano. De exemplu, ceea ce am citit despre Cristina Pera Rossi mi-a dat sentimentul că ar putea să existe o înrudire. Adică am avut sentimentul că este ceva cunoscut și înrudit cu mine. Por ejemplo, lo que he leído acerca de Cristina Peri Rossi me ha dado el sentimiento de que puede haber alguna conexión con lo que es. Exacto. Sí, sí. Hay conexiones, sí. Sí, si me permitís, Andrea, yo quería preguntarle a Ana Blandiana acerca de su poesía y contarle que aquí en Uruguay hay una gran poeta que se llama Circe Maya, probablemente una de las dos más grandes poetas que tenemos vivas en Uruguay, la otra es Ida Vitale. Y yo le pasé un libro de poesía de Ana Blandiana y le encantó, le gustó mucho. Bueno, entonces simplemente la pregunta es,
si bien son poéticas diferentes, la de Ana Blandiana y la de Circe Maya, lo que yo encontré en Ana Blandiana es que sus poemas siempre culminan con un final abierto. El último verso siempre parece que nos deja en suspenso o deja una forma de decir, ¿ustedes qué opinan? Cum împar eu mie? Întrebarea este... El se compară cu ele, dar... Da. Da, nu m-am gândit niciodată că într-adevăr multe dintre poemele mele se termină cu întrebări, dar într-un fel chiar poziția mea, dar poziția omului în general în fața lumii este o veșnică întrebare. Întrebarea este de fapt nevoia de dialog și nevoia de înțelegere, iar poezia reprezentând în general nu o sentință, nu ceva hotărât, clar, ci mai curând o supoziție și seamănă mai mult cu o întrebare. La verdad que no he pensado acerca de cómo se acaba mis poemas y de la poética, pero creo que la poesía versa sobre la posición del hombre en el mundo y esa posición siempre aparece como una pregunta eterna. Creo que la poesía también expresa una necesidad de diálogo y de comprensión del hombre. Y la poesía nunca es sentenciosa, no se acaba con algo claro, con una sentencia clara, sino más bien se trata de una suposición. Perfecto, sí, sí. ¿Y cuáles fueron tus primeros contactos con la poesía, con la literatura? N-am înțeles ce-i cu contactele. Este atât de veche încât nici nu știam ce înseamnă poezia sau literatura. Înainte cu câțiva ani, înainte să știu să citesc sau să scriu, am fost un copil care se juca, ca să spun așa, cu cuvintele. În orice caz, îmi plăcea să fac, să vorbesc singură, uneori cu rime. În orice caz, era ceva ce mă singulariza printre copii și tot ce pot să spun clar este că ne-am făcut parte din copiii care sunt întrebați ce vrei tu să te faci când vei fi mare, pentru că toată lumea știa mai bine decât mine că mă fac scriitor înainte ca eu să știu ce înseamnă să fii scriitor. Mi relación con la poesía data desde hace mucho tiempo, incluso, sobre todo, antes de saber escribir. A mí me gustaba, cuando era niña, jugar con las palabras y me gustaba hablar sola conmigo misma y con palabras que tenían rima. Eso es algo que me singularizaba entre los demás niños, de modo que nadie me preguntaba ¿qué quieres ser de mayor? Todo el mundo sabía que iba a ser escritora. Aș vrea să adaug ceva. În general, ca poet și ca scriitor n-am fost atrasă de suprarealism și de câte ori eram întrebată în legătură cu suprarealismul, răspundeam este un curent literar pe care l-am epuizat înainte să învăț să scriu. A mí nunca me ha gustado el surrealismo. Y quería añadir esto, y cuando alguien me preguntaba qué es el surrealismo, yo contestaba, es una corriente literaria que he agotado antes de aprender a escribir verso.
formas parte de la literatura y de la historia contemporánea rumana, de la resistencia ante un régimen tan persistente que, bueno, que se prolongó durante más de 40 años. Fuiste prohibida, censurada en más de una oportunidad. La pregunta es, ¿sentiste alguna vez que tu literatura podía llegar a ser una forma de intervenir sobre la realidad? Da, cred că da. Chiar cred asta. Cred chiar că poezia, chiar în mai mare măsură decât literatura, chiar a intervenit în România, de exemplu, dar cred că o condiție ca poezia să aibă influență asupra realității este ca realitatea să fie neagră. Doar în suferință oamenii se apropie de poezie și se lasă influențați de ea. Când sunt fericiți, sunt mai curând indiferenți față de ea. Sí, creo que la literatura puede intervenir en la realidad. Y creo que sobre todo la poesía. Pero la condición para que ella tenga una influencia sobre la realidad es que esa realidad tiene que ser negra. Solamente cuando hay mucho sufrimiento, la poesía puede influir. Cuando la gente es feliz, la poesía llega a ser irrelevante. Pot să vă povestesc, de exemplu, despre rezistența prin poezie din închisorile din România din anii 50. S-au scris mii de poeme scris în închisori. Scris este însă o formă inexactă de expresie, pentru că nu exista nici creion, nici hârtie. Os puedo contar acerca de la resistencia a través de la poesía que tuvo lugar en las cárceles de los años 50. Se escribieron miles de poemas en esas cárceles. La palabra escribir es inexacta porque en las cárceles comunistas no había ni papel ni lápiz. Pentru fiecare poem era nevoie de 3 persoane. Una care îl compunea, una care știa să-l transmită prin alfabetul Morse, prin perete, și una care îl memora. Sigur că uneori aceste 3 funcții erau realizate de o singură persoană, dar în general toată această producție de poeme scrise de poeții care erau închiși, dar nu numai, pentru că poezia a fost folosită ca o formă de luptă împotriva nebuniei, de păstrare a capacităților intelectuale și de către cei care poate altfel n-ar fi ajuns niciodată la poezie, dar așa au folosit-o pentru a supraviețui. Para escribir un poema necesitaban 3 personas. Una persona era la que componía el poema. La segunda, la que sabía transmitir el poema a través del alfabeto Morse. Y la tercera, la que memorizaba el poema. Claro que a veces esas 3 funciones las cumplía una sola persona. Pero hubo en general una gran producción de poesía compuestos por estos poetas que fueron encarcelados. La poesía fue una forma de lucha contra la locura. Era una forma de mantener la capacidad
intelectual y una forma de sobrevivir. Una historia muy similar, ¿no? Con respecto a los músicos, a los poetas, a la gente que fue censurada y encarcelada, y hay literatura carcelaria también. Alguna muy popular, de hecho, está todavía vigente. Antes de que Pablo pregunte, yo te voy a preguntar algo con respecto a esto. Fundaste un memorial para el recordatorio a las víctimas del comunismo y de la resistencia. Aquí tenemos dos memoriales. Uno está ubicado paradójicamente en la que fuera la residencia de un dictador, se llama el Museo de la Memoria, y otro es el Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Ambos intentan mantener vivo el recuerdo de las víctimas directas de la dictadura, de la última dictadura. ¿Cuál es el lugar de la memoria en tu poesía? Ahora que hablamos de resistencia y de memoria también, de no permitir que el olvido borre este pasado tan reciente. La última dictadura duró desde el año 1973 a 1985. Esa es la última. Am înțeles. Am întrebat pentru că mi se pare interesant felul în care istorii extrem de diferite și dictaturi de tip diferit au fost în stare să producă același tip de suferință și aceeași reacție a oamenilor care luptau să-și mențină libertatea. Și aș vrea să povestesc în legătură cu asta faptul că am organizat... Da. Lasă-mă să spun. He preguntado porque me parece muy interesante que países con historias muy distintas, que han tenido dictaduras de un tipo muy distinto, han generado el mismo tipo de sufrimiento, también han despertado una misma reacción en la gente, despertando su deseo de luchar en contra de ella. Y quiere decir algo más a eso. Spune, Doi. Da, voiam să spun că am organizat odată la Memorial, dar împreună cu PEN Clubul Român, o conferință despre libertatea din afară și libertatea dinăuntru închisorii, la care au participat poeți, scritori, foști deținuți politici din diverse țări, majoritatea evident comuniste, pentru că în Europa dictaturile au fost, în Europa de Est au fost de tip comunist, dar era, de exemplu, și un poet care fusese închis în timpul lui Salazar în Portugalia și a fost extrem de impresionant, pe de o parte, felul în care discuțiile ajungeau la același numitor comun, pe de o parte, iar pe de altă parte, felul în care concluzia generală a fost că după ce libertatea din interiorul închisorii, unde nu exista niciun fel de libertate, era mai mare în libertatea sufletelor, pentru că ea nu mai putea fi coruptă. Acolo nu mai sperau nimic. Cei care erau afară erau terorizați de ideea că pot fi închiși, deci puteau să se trădeze pe ei înșine. Odată ajuns și în închisoare, se simțeau cu adevărat liberi, pentru că nu mai era nicio speranță. În lipsa speranței, libertatea există, continuă să existe mai pură. Sí.
quería decir que una vez hemos organizado en el memorial, junto con el Pen Club rumano, una conferencia acerca de la libertad de los que vivían en la cárcel y la libertad de los que vivían fuera de las cárceles. Y a esta conferencia hemos invitado a muchos antiguos detenidos políticos, que la mayoría de ellos venían de los países comunistas que rodean Rumanía. Pero también asistió a esta conferencia un poeta que fue encarcelado durante la dictadura de Salazar. Él venía de Portugal. Y fue muy impresionante ver que al hablar acerca de esto llegábamos al mismo denominador común y a una conclusión general que, de hecho, la gente que estaba en la cárcel estaba un poco más libre que los que estaban fuera, porque ya habían perdido toda la esperanza y no tenían nada más que perder. Mientras que los que estaban fuera estaban todo el tiempo, se sentían todo el tiempo aterrorizados de que a lo mejor los van a meter en la cárcel. Y de hecho la libertad dentro del alma del detenido, el detenido que estaba en la cárcel, se sentía, era mucho más grande que la libertad que tenían los que estaban fuera. Yo le quiero preguntar a Ana Blandiana, siguiendo este mismo tema, toda dictadura se basa en el terror, en aterrorizar a la gente. ¿Cómo hizo ella? ¿Cómo se hace para escribir poesía bajo el terror? Y cómo ese terror condiciona la poesía. Si la condiciona, ¿cómo la condiciona? Y por último, si es posible bajo el terror escribir sobre la alegría. ¿Alegría o felicidad? Sí, digamos, escribir poesía que no esté condicionada por la oscuridad y por el terror, sino que sea alegre, luminosa. Vale. În primul rând, aș vrea să spun că comunismul în nicio țară, dar cu atât mai puțin în România, nu a fost un tip de dictatură egal cu sine însăși. Adică cei aproape jumătate de secol de comunism din România au fost extrem de diferiți, adică se schimba în funcție de tot felul de considerente. Ei bine, eu am trecut prin 3 faze, ca să spun așa, și am fost de 3 ori interzisă. Mai întâi, după ce debutasem, publicasem 2 poeme doar și s-a descoperit că tata e închis și că eu am folosit un pseudonim, am publicat cu Ana Blandiana, Ana Blandiana e un pseudonim, și am fost interzisă pentru 4 ani. După aceea, lucrurile s-au schimbat și am avut norocul și eu și toată generația mea, așa numita generație 60, anilor 60 a secolului trecut, când a fost un fel de luminiș al comunismului, a fost mai liber și o perioadă în care am putut scrie, evident, nu puteai să spui jos Ceaușescu, dar puteai să scrii și am scris și am avut noroc cu toată generația noastră că
am reușit să ne impunem și chiar să fim traduși în străinătate și cunoscuți, înainte ca lucrurile să se închidă din nou, pentru că din nou anii 80 au fost de teroare absolută, dar noi eram deja, și eu eram deja cunoscută, învățată pe de rost, poeziile se transmiteau scrise de mână, ilegal. Deci, deja existase, aveam o statură în fața căreia dictatura nu mai avea o putere completă. Nu își putea permite, de exemplu, să mă bage la închisoare, pentru că s-ar fi protestat în țările libere. Lasă-mă să povestesc. Da. Tengo que decir que el comunismo en Rumanía, como en todos los demás países comunistas, no ha sido nunca igual a sí mismo. Es decir, ha habido periodos de un poco más de libertad y otros en los que había más represión. Y yo he pasado por 3 fases y he sido prohibida en 3 ocasiones. La primera vez fue cuando debuté con 2 poemas y cuando las autoridades comunistas se dieron cuenta que mi padre estaba en la cárcel y que yo había publicado el poema bajo un seudónimo. Este periodo de prohibición ha durado 4 años, pero en los años 60 se ha introducido un cambio, a mitad de los años 60, y ha sido un periodo de cierta liberalización. Entonces, los poetas de mi generación han conseguido escribir. Claro, no podíamos escribir abajo Ceausescu o abajo el gobierno, pero conseguimos escribir e imponer nuestra escritura antes de que el gobierno introdujera otro periodo de represión en el cual se impuso un terror absoluto. Entonces, como ya llegamos a ser poetas conocidos, hay mucha gente que escribía mis poemas a mano y se difundía a mano en el underground, así. Cuando la dictadura empezó de nuevo a introducir la represión, pues nosotros éramos conocidos y no se atrevían a meterme en la cárcel porque al ser una poeta que había sido también traducida al extranjero, pues eso hubiera suscitado protestas en el extranjero. Dar chiar și în cadrul acestei semi-libertăți de care vorbeam, am fost de 2 ori interzisă. Odată pentru că am publicat niște poezii care au apărut aproape prin absurd, dar și au fost considerate subversive, dar interdicția a durat doar câteva săptămâni pentru că au existat proteste la Universitatea din Heidelberg și la Universitatea din Padova și Ceaușescu ținea la numele lui bun din Europa Occidentală. Iar ultima oară, pentru că am publicat o poezie pentru copii care era o parodie la adresa lui Ceaușescu și de data asta am fost interzisă definitiv până în 89. Fără 89 era chiar definitiv. Pero incluso en ese estado de semilibertad, yo he tenido 2 prohibiciones. La primera en 1984 porque escribí unos poemas que se consideraron subversivos y entonces ha habido colegas
en la Universidad de Heidelberg y la Universidad de Padova, que protestaron, y las represalias en aparentar cierto liberalismo de cara a la Europa occidental. Y la tercera vez fue a causa de un poema para niños. Ese poema para niños, de hecho, fue una parodia de Ceausescu, y entonces he sido prohibida del todo, es decir, se sacaron hasta los libros de las bibliotecas y mi nombre fue borrado, y esto hubiera durado así si de no producirse el cambio con la revolución de 1989. Que se inició además en su tierra natal, ¿verdad? ¿Estoy bien con eso? ¿En Timisoara? Se inició en Timisoara. Timisoara. Aura, cuando quieras preguntar algo podés hacerlo. Sí, si me permiten, sí, bueno. preguntar. Voy a hacer la pregunta primero en rumano y después la traduzco, ¿vale? Mi pregunta era sobre algo que había afirmado Ana Blandiana, que los intelectuales comprenden, son capaces de comprender, por lo tanto tienen la obligación de involucrarse por lo que entienden, por lo que comprenden. Y mi pregunta es si, desde su punto de vista, la reacción del intelectual ha disminuido hoy en día, a diferencia de lo que estaba pasando durante la dictadura que ha vivido. Cred că am spus chiar mai mult. Am spus că intelectualii, cu cât înțelegi mai mult, cu atât ești responsabil pentru mai mult. Și acesta este sensul, e și chiar vinovat pentru mai mult. Întotdeauna am considerat că intelectualii sunt vinovați pentru felul în care poporul reacționează, pentru că ei ar fi avut obligația de a spune ceea ce au înțeles, ceea ce ceilalți nu erau în stare să înțeleagă. Iar să continui în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, sigur că în condițiile dictaturilor se punea problema în perioadele foarte dure, chiar de riscul vieții sau de alte riscuri, și totuși știm despre, de exemplu, scriitorii sovietici, câți ruși de alte naționalități, în ce măsură au fost în stare să protesteze în condițiile în care erau închiși, în timp ce în condițiile libertății de astăzi, libertății mondiale, ca să spun așa, în mod evident, scriitorul nu numai că este mai puțin important, este clar că noțiunea de scriitor este mult mai puțin importantă astăzi. Iertați-mă. Este că în dictatură și în timpul comunismului scriitorul și poetul mai ales avea, în pofida dictaturii și a nelibertății, avea o statură comparată cu o celebritate comparată cu a cântăreților de rock sau pop deci poetul era un purtător de cuvânt al celorlalți, în timp ce, pentru că atunci poezia prin metaforă era singura care reușea să exprime, singura care mai păstra moleculele libertății vii și toți le respirau. În timp ce în condițiile de astăzi
eu i-am spus libertății noastre a tuturor o libertate leneșă, spre deosebire de cealaltă. O formă în care totul pare că se dezarticulează. Nu ne putem imagina un Solzhenitsyn american, chiar dacă există suficiente motive de proteste pentru a se protesta acolo. Vale. Creo que cuanto más entiendes, tanto más responsable eres. Y creo que los escritores también eran culpables si los demás no eran capaces de entenderlos. En una dictadura se protesta arriesgando la vida. Y hay tantos escritores rusos o de otras nacionalidades que protestaron en las cárceles. Creo que en las condiciones mundiales de libertad hoy en día, el escritor es una figura menos relevante, menos importante en su país. Mientras que en una dictadura, en la dictadura comunista, el escritor y el poeta tenía cierta celebridad, era conocido, se había transformado en un portavoz de la palabra de los demás. Y tenía, bueno, era tan importante y tan popular como hoy en día los cantantes de música rock o de música pop. Y porque la poesía, a través de la metáfora, expresaba las últimas moléculas de libertad que existían y las expresaban para todos. Mientras que hoy en día, en las condiciones de libertad normal, sí, se trata de una libertad vaga, perezosa, porque vivimos en un tiempo en el que todo parece desarticularse y por muchas razones que existan, por ejemplo, en Estados Unidos para ir a protestar, me es muy difícil imaginar un Solzhenitsyn americano. ¿Me permitís hacer una pregunta siguiendo esta línea? En su último libro, en variaciones sobre un tema dado, Ana Blandiana tiene un poema que se llama Si hubiera micrófonos en casa como antes. En España se decía, en España sufrió una dictadura de 40 años de franquista. En España en un momento, cuando vino la democracia, dijeron, contra Franco vivíamos mejor. Es una paradoja, pero señala lo que está mencionando Ana Blandiana, de que cuando las cosas son duras y hay terror, el escritor parece tener un papel más relevante que cuando la libertad, cuando la opresión es más difusa o la libertad es más vaga. Le quería preguntar sobre ese poema, si hubiera micrófonos en casa como antes, si es nostalgia, de alguna forma. Evident, e unul, dar există și în România oameni care spun tot era mai bine pe vremea lui Ceaușescu și m-am gândit foarte mult la care poate fi explicația, pentru că în mod evident se vede cu ochiul liber că nu era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, adică spre deosebire de dictatura lui Franco, în timpul lui Ceaușescu nu mai exista nici mâncare, adică era o mizerie absolută. Deci un om simplu pentru care a supraviețui e important,
logic n-ar trebui să spună era mai bine pe vremea lui Ceaușescu. Și totuși sunt oameni care spun, părerea mea este că explicația este faptul că este mai greu să fii liber decât să nu fii liber. În timpul lui Ceaușescu hotăra totul. El era răul, noi eram victimele. Nu exista nimeni nu se simțea vinovat pentru nimic, pentru că Ceaușescu era vinovat pentru toate. În timp ce în condițiile libertății fiecare pas, fiecare lucru pe care îl faci depinde de tine și este greu să hotărăști ce este bine și ce este rău, mai ales în condițiile în care totul s-a schimbat și nimeni nu mai știe exact ce este bine și ce este rău. Sí, yo no tengo nostalgia por ese tiempo, pero hay mucha gente que dice vivíamos mejor en tiempos de Ceausescu. Y he pensado mucho, ¿por qué dicen esto? ¿Cuál es la explicación? Porque mirando así a primera vista está claro que no se vivía mejor que ahora. Porque a diferencia de la dictadura de Franco, bajo Ceausescu, en la Rumanía comunista, no existía ni siquiera comida y había una gran miseria material. Entonces, para alguien, sobrevivir es un elemento muy importante y no debería decir que se vivía mejor en unas condiciones en las que su sobrevivencia estaba puesta en peligro. Y creo que es porque es mucho más difícil ser libre que no ser libre. En tiempos de Ceausescu decidía todo. Él era el mal y nosotros éramos las víctimas. Nadie era culpable de nada porque él era culpable de todo. Pero en las condiciones de libertad, cada paso que das depende de ti. Y tú tienes que definir qué es el bien y qué es el mal, en unas condiciones en las que todo cambie y en unas condiciones en las que nadie sabe qué es el bien y qué es el mal. Amigos, esta charla con Ana Blandiana continúa, pero bueno, se nos termina el tiempo aquí en la máquina de pensar, así que vamos a hacer un programa doble con esta charla. El lunes, amigos, los invito a oír la segunda parte de esta muy apasionante conversación con Ana Blandiana y con las amigas que nos acompañaron. Espero que lo pasen bien y seguimos el lunes aquí por Radio Uruguay.